कुंभ राशिर बंधुगण आपणकर विश्वासघातक चिन्हट होईछि। आजिर भिडियो रे आमे सेमानंकर नाम प्रकाश करिवो। एही व्यक्ति पुरुष किंबा महिला होई पारे। एही भिडियो रे आमे आपणको प्रत्येक विवरणी को गंभीरता एवं सतर्कतार सहित पुछाइबु। तेनु दया करी शेष पर्यंत आम सहित रुहंतु। प्रथमे मु भगवान भोलानाथंकर समस्त प्रकृत भक्तंकु एही वीडियो को लाइक करिबाकू एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव लेखिबाकू अनुरोध करुछि। आपणकर एही संपर्कीय चाहंती नाही जे आपणक परिवारर सदस्य माने आपणक घरे खुशी एवं आनंद रे रुहंतु किंबा से माने चाहंती नाही जे आपण सफलता पांतु। बंधुगण जेतेबेले आपण हसंती आपणकर एही संपर्कीय भितरे भितरे जळी जाए। गत 13 वर्ष धरी एही संपर्कीय जहार नाम आमे प्रकाश करिवु प्रत्येक दिन आपणक विरुद्ध रे तांत्रिक विधि रे लिप्त रहुछि। से माने तुम घर भितरे थिबा खुशी को बांधुछंती किंबा चापी देउछंती एवं एबे से माने संपूर्ण प्रस्तुत एवं जे कोनोसी मुहूर्त रे तुमर एवं तुमर परिवार सदस्यंक उपरे हठात आक्रमण करि पारंती। बंधुगण आज मु केवल एही संपर्कीयंक नाम प्रकाश करिबि नाही बरं आपणଙ୍କୁ 100% सठिक सूचना मध्य प्रदान करिबि। कोनोसी अंधविश्वास प्रसार न करी जेतेबेले तुमे मु शेयर करिबाकू चाहुथिबा विवरणी सुनिबो तुमे मध्य कहिबो गुरुजी धन्यवाद जे तुमे एही संपर्कीयंक विषय सत्य मते प्रकाश करिथिलो नचेत से माने मते संपूर्ण नष्ट करि देइथान्ते। बंधुगण तुमे वर्तमान अनुभव करिपार जे केही तुम सहित एपरी काम करि पारिबे नाही किंतु मु संपूर्ण सत्य प्रकाश करिबा परे तुमर आखि आश्चर्य एवं अविश्वास रे विस्तारित होइछिबो। बंधुगण तुमे समस्तंको उपरे बहुत सहजरे विश्वास करि जाओ। जदि केही तुम सहित टिके मिठा कथा हुंती तेबे तुमे सेमानंको कथा द्वारा सहजरे प्रभावित हुओ। तुमे संपूर्ण आंतरिकता एवं पवित्र हृदय समस्तंको सहित तुमर संपर्क एवं बंधुता बजाय रख। तुमे सब किछि उपरे तुमर संपर्क को प्राथमिकता दियो किंतु बंधुगण एठारे एपरि घटे जेतेबेले आपणଙ୍କୁ काहर आवश्यकता पड़ी थाए सेतेबेले ना आपणଙ୍କର संपर्कीय ना आपणଙ୍କର बंधु माने आपणଙ୍କୁ साहाय्य करबाको आसंती तथापि आपण सर्वदा अन्य समस्तଙ୍କୁ साहाय्य करिबा पाई सेठाकू जांती। जदि आपणଙ୍କର कोनोसी संपर्कीय कोनोसी समस्यार सम्मुखीन हुंती तेबे आपण तुरंत सेमानक असुविधार समाधान करबाको शीघ्र जांती। यह आर्थिक समस्या किंबा अन्य कोनोसी प्रकारर संकट सहित जड़ित आपणक संपर्कीय एवं बंधु मानक यथा संभव साहाय्य करिबा पाई किंतु जेतेबेले आपणकर पाळी आसे जेतेबेले आपण प्रकृत रे आवश्यक होंती जेतेबेले आपणकर संपर्कीय ना आपणकर बंधु माने आपणक साहाय्य करबाको आसंती नाही आपणको संपूर्ण भाबरे आपणक जीवनर समस्या सहित लढिबाको छाडी दिया जाय। बंधुगण आपणक जीवन रे जोड़े निर्दिष्ट व्यक्ति अछंती जाको आपण बंधु बोली मध्य भाबी पारंती जे आपणकर अस्तित्व को संपूर्ण नष्ट करबाको चाहुछि केवल गोटिए कि 2 वर्ष पाई नुहे बरं आश्चर्यजनक 13 वर्ष धरी एही व्यक्ति आपणकर पछरे अविश्रांत भाबरे लागि रहिछि। बंधुगण आमे पूर्वरु शत्रु मानक विषय अनेक वीडियो तयारी करिछु। आजिर वीडियो आपणकर समस्तंक पई असाधारण भाबरे विशेष एवं गुरुत्वपूर्ण हेबो। एही वीडियो रे मु आपणଙ୍କୁ 100% सठिक सूचना प्रदान करबाकू जाउछि। एही वीडियो को हालुका भाबरे नेबार भूल करंतु नाही। यह आपणकर जीवन को जीवंत नरकरे परिणत हेबारु रक्षा करि पारिबो एवं तुमर संपूर्ण विनाश को रोकी पारिबो। बंधुगण आमे आगो को बढ़िबा पूर्वरु मोर एक छोट अनुरोध अछि जदि आपण ए पर्यंत वीडियो को लाइक करि नाहंती दया करी एबे करि नियंतु। मु आपणको एपरि गुरुत्वपूर्ण सूचना प्रदान करिबा पई चाहूछि जहा आपणकर जीवन को नष्ट हेबारु रोकी देबो। बंधु माने आपणकर एही विशेष संपर्कीय आपणकर प्रगति प्रति गभीर ईर्ष्या करंती। से माने आपणकर प्रगति आपणकर उन्नति को सह्य करि पारंती नाही। से माने आपणकर सफलता को देखि पारिबे नाही। बहुत समय धरी एही संपर्कीय आपणकर उन्नति को रोकिबा पई बारंबार तांत्रिक विधिर साहाय्य नेउछि।
ଅନେକ ଥର ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଅଟକିଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଅନ୍ଧକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରୁଣା କଥା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସରଳ ଉପାୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ କେତେକ ସମୟରେ ଅପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତରକୁ ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସହିତ ମେଳ ଖାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଚା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି, ଗୁଜବ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣକ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଏପରି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀରତମ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ଜୀବନର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ କଣ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ କଣ କଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ କଣ କଲେ, ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ହୁଏତ କିଛି ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଏହିସବୁ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଘରର ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ଅତି ସାମାନ୍ୟରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ଘରୋଇ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆୟର ଉତ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା କାହାକୁ କେବେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣର ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧୁମଧାମ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ମାସକୁ ମାତ୍ର 20,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, 15,000ରୁ 20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସଞ୍ଚୟ ନଥାଏ, ସେମାନେ ତଥାପି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି କହିବେ ଯେପରି ସେମାନେ ମାସକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ତଥାପି ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଖତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନେ ଏହା ବୁଝିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସଫଳତାକୁ ଗର୍ବ କରୁ କିମ୍ବା ଅତିରଞ୍ଜିତ କରୁ କିମ୍ବା ଏହି ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ପରିବାରର ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଆମେ ଆମର ଘରୋଇ ଖୁସି ଉପରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ। ଆମର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଫଳତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଖୁସିର ଖବର ବାଣ୍ଟିଥାଉ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଖୁସିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହା ମାନବ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଆମ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁ। ତେଣୁ କେହି କେବେ ବି ନିଜ ଘରୋଇ ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଏକ ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିଣିବା କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଏକ ମହାନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।
ଏବଂ ତାପରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଯାହା ଘଟେ ତାହା ହେଉଛି ଯେପରି ଆପଣ ସେହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯଦି ଏହା କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ତେବେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ତଥାପି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ତଥାକଥିତ ପରିଜନ ପ୍ରାୟତଃ କେବଳ ନାମକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ପ୍ରତି 10 ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହୁଏତ କେବଳ 2 ଜଣ ପ୍ରକୃତ ହେବେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବେ। ତଥାପି ବାକି 8 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ସେମାନେ ସହାନୁଭୂତିର ଏକ ଉପରମୁହାଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେମାନେ ତୁମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଅଧିକନ୍ତୁ ସେହି 2 ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛୁ କିମ୍ବା ଖରାପ କହୁଛୁ। ଜଣେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ଭଲ ବନ୍ଧୁର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବକୁ ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଯଦି ଆମେ ଏପରି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର କଳାରେ ନିପୁଣ ହୋଇପାରିଥାଉ, ତେବେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିନଥାନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ, ଏହା ଜାଣି ଯେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦରେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇନପାରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦୁଃଖରେ ଆମ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସେମାନେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଗୁରୁତର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେହି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାମ ରା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ବିଶେଷ କରି ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଆର୍ ସହିତ, କାରଣ ଏହି ନାମର ଆଦରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦର ଉତ୍ସ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଜଣେ ମାମୁଁ, ମାଇଁ କିମ୍ବା ରା ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ତୁମର ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଷାକ୍ତ ଘୃଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉନାହୁଁ ଯେ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚତୁରତା ଏବଂ ସତର୍କତା ସହିତ ଏହା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବା ସାମାନ୍ୟତମ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହିବାକୁ କିମ୍ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସଫଳତାର ସହ ସେମାନଙ୍କ ଫାଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଏହା ହିଁ କେବଳ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଦୁଃଖର ଛାଇ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି କି କେବଳ ସବୁକିଛି ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି? ଯଦି ହଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ନଜର ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ନିର୍ବୋଧ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଗୁପ୍ତ କଥା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଆକାଂକ୍ଷା କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଘରର କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ସବୁବେଳେ କେବଳ ଗୁପ୍ତ ହିଁ ରଖନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ନିକଟତର ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏହି ଗୁପ୍ତ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ନିକଟତର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ପ୍ରତି 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହୁଏତ କେବଳ ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହୃଦୟରେ ଜଡ଼ିତ। ବାକି 8 କିମ୍ବା 9 ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେବେ,
तेणु बंधुगण आपणकर कार्य हेउची सेही किछि मनोनीत व्यक्ति को चिन्हट करिबा। सेही दुई जण जो माने प्रकृतरे आपणकर जो माने शेष निश्वास पर्यंत निस्वार्थपर भावरे आपणक पाखरे ठिया हेबे। सेमानंकर आपणकर धन किंबा भौतिक संपत्ति प्रति कोनोसी आग्रह रहिबो नाही। सेमानंकर एकमात्र चिंता हेबो आपणको सेमानंकर समर्थन प्रदान करिबा। जदि आपण किछि भूल करूछंती तेबे सेमाने आपणको एहा विरुद्धरे परामर्श देबा। जदि आपण भूल रास्ता रे जाउछंती तेबे सेमाने आपणको सठिक पथरे फिराई आनिबा पई आपणको किछि तीव्र भर्त्सना किंबा कोनोसी गाली करिबा। एपरि व्यक्ति को प्रकृत बंधु कहा जाए। जड़े प्रकृत बंधु किंबा संपर्कीय एपरि व्यक्ति नुहंती जे जेतेबेले तुमे भूल रास्ता रे जाउछ सेतेबेले मध्य तुमको कहिथाए तुमे ठीक रास्ता रे अछ, तुमे जहा करूछ ताहा ही ठीक। बरं जड़े प्रकृत बंधु किंबा संपर्कीय सेही व्यक्ति जे तुमको भूल ठीक पार्थक्य करिबारे साहाय्य करे। जेतेबेले तुमे ठीक अछ किंतु दृढ़ भावरे तुमको संशोधन करे, जदिओ एथिपाई कठोर हाथ आवश्यक हुए। जेतेबेले तुमे भूल अछ जिद धरी कहिथाए तुमे भूल अछ एहा कर नाही, एवं जदि सेमानंकर प्रयास सत्वे तुमे बुझिबारे विफल हुओ एवं शेषारे सेमाने तुमठारु दूरेई जांती एवं तुम सहित संपर्क छिन्न करंती, तथापि सेमाने तुमर प्रकृत संपर्कीय एवं प्रकृत बंधु होई रुहंती। केबे भी सेमानंकर बंधुता किंबा आत्मीयतार आंतरिकता उपरे संदेह करंतु नाही। तुमे देखिबो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन रे कष्टकर समय अनिवार्य भावरे आसे। एही कष्टकर समय जने व्यक्ति को बहुत किछि सिखाए। आमर गुरुंको अनुसारे प्रतिकूलता किंबा संकट समय ही जने व्यक्ति प्रकृत रे भल एवं मंद मध्यरे पार्थक्य जाने। उभय मध्यरे मौलिक पार्थक्य को चिन्हिबा। बंधुगण कष्टकर समय धैर्य हराइबा उचित नुहे, कारण प्रतिकूलता सबुदिन पाई रहे नाही। आमे एही कष्टकर समय को नकारात्मक दृष्टिकोणरू देखिबा उचित नुहे। अर्थात जेतेबेले तुम जीवन रे कष्ट किंबा संकट आसे सेतेबेले सेगुडी को नकारात्मक दृष्टि रे देख नाही। बंधुगण एही चैलेंजिंग समय रे तीनोटी निर्दिष्ट संपर्कर प्रकृत वास्तवता प्रकाशित हुए। आसंतु आमे एही तीनोटी संपर्क कोन ताहा जानिबा। प्रथमटी हेउची स्त्री। बंधुगण प्रतिकूल समय जने स्त्रीर प्रकृत चरित्र प्रकाशित हुए। जेतेबेले कष्टकर समय आसे जदि जने स्त्री तांको परिवार सहित एवं विशेष करी तांको स्वामी द्वारा एक स्थिर छाया परि ठिया हुए, तेबे सबुठारु अंधकारमय समय को मध्य सफलतार सह मुकाबिला करा जाय पारिबो। स्वामी साहसी होई जांती। से अनुभव करंती जे जहा भी हेउ मु जाने जे मु एही कष्टकर समयरु बाहरी आसीबी, कारण मो स्त्री मो पाखरी अछि एवं मो परिवार मो सहित ठिया होईछि। प्रतिकूल समय जो महिला तुमर जंत्रणा को निजर बोली मने करंती, जे प्रकृत रे तुमर दुख सहित सहानुभूति प्रकाश करंती, प्रकृत अर्थरे जने समर्पित एवं सद्गुणी स्त्री। बंधुगण आम तालिकारे परवर्ती हेउछंती साथी। एही जगतरे दुई प्रकारर बंधु अछंती। प्रथम प्रकार केवल तुमठारु किछि लाभ पाइबा पाई बंधुता गठन करे। एहीपरि बंधु माने केवल सेतेबेला पर्यंत आपणक पाखरे रुहंती जे पर्यंत आपण सेमानंकु किछि प्रदान करिवार स्थिति रे अछंती। आपण धनी हुअंतु किंबा केवल एपरि जणे जे सेमानंक पाई प्रायतः उपयोगी प्रमाणित हुए। तेणु जे पर्यंत सेमाने आपणक ठारु किछि लाभ करि छालिछंती सेमाने आपणकर बंधु होई रहिथांती। द्वितीय प्रकारर बंधु माने सेही मानक मध्यरे थांती जे माने हृदयरु एक बंधन सृष्टि करंती। एही बंधु माने अंधार समय मध्य आपणक सहित ठिया हुअंती। प्रकृत रे एपरि बंधु पाइबा पाई यथेष्ट भाग्यवान व्यक्ति आपेक्षिक सहजरे कष्टकर समय दे गति करि पारिबे। उदाहरण स्वरूप कल्पना करंतु जे आपण राति 2टारे हठात असुस्थ होई पड़ंती। आपण जणे बंधु को आपणक अवस्था विषय जणाइबाकू फोन करंती। आपणकर संपर्कीय किंबा आपणकर पड़ोसी माने आपणकर सहाय्य को आसंती नाही, तथापि सेही बंधु तुरंत आसी आपणको डाक्तरखाना को नहीं जाती। 2 दिन आपणक पाखरे रुहंती एवं आपणकर खाद्य एवं औषधर जत्न नियंती। एबे अन्य प्रकारर बंधु विषय विचार करंतु, जाहाको आपण राति 2टारे फोन करी कहंती मु असुस्थ, मते डाक्तरखाना जिबाकू पड़िबो। सेही बंधु उत्तर दिए, बंधु मु एबे सोई पड़िछि,
मो बापा माँ मते एही समय बाहर को जीवाकू देबे नाही। मो स्त्री सोई पड़िछि, मु किपरि चली जाई परिबि? तुमे अन्य काहाकू डाकी दियो। बंधु माने एपरि व्यक्तिंकर प्रकृत बंधु कुहा जाई पारिबो नाही। आमे तांकू दुईमुखी बंधु बोली नाम देबो, एक स्वार्थपर बंधु। तेणु सर्वदा कष्ट समय बंधु एवं संपर्कीय मानकर प्रकृत स्वभाव प्रकाशित हुए। कष्टकर समय को केबे भय कर नाही, कारण से माने तुमर संपर्कर प्रकृत गुणवत्ता प्रकाश करने को काम करती, देखाई दियंती जे प्रकृत रे किए तुमर एवं किए केवल अपरिचित। प्रायतः रक्त संपर्कीय माने मध्य दुखर दिन गुड़िकरे आमको परित्याग करती, जेतेबेले आमर किछि न थाए। रक्त द्वारा आम सहित जड़ित लोक माने मध्य आमको जड़ मध्य फसी रुहंती। विपरीत भावरे किछि अपरिचित लोक अछंती, परिचित किंबा पड़ोशी जहां सहित आमे कोनोसी आनुष्ठानिक संपर्क नाही, जो माने आमर अंधार समय आमको सहाय्य करने को आगे आसंती। तेणु बंधु माने आमर प्रकृत संपर्कीय किंबा आमर प्रकृत बंधु किए, यह केवल सही व्यक्ति नुहे जहां सहित आमर रक्त संपर्क अछि, एक पारिवारिक संपर्क। किंतु जेतेबेले समर्थनर समय आसे सेही संपर्कीय माने प्रायतः देखा देती नाही। विपरीत रे किछि लोक अछंती जहां सहित आमे रक्त संपर्क किंबा कोनोसी अनुष्ठानिक संपर्क रखि नाही, तथापि सेमाने सेमानंकर नैतिक कर्तव्य पालन करंती, सेमानंकर बंधुता को सम्मान करंती एवं सेमानंकर बंधन को बचाय रखंती। बंधुगण, यह हेउछि जणे प्रकृत संपर्कीय, जणे प्रकृत साथी एवं जणे प्रकृत बंधु को परिभाषित करे। केतेक समय सत्य आमको मुहरे चाहि रखे। आमे गभीर भावरे जानु जे जणे निर्दिष्ट संपर्कीय किंबा बंधु गभीर भावरे त्रुटिपूर्ण, हुएत संपूर्ण स्वार्थपर, तथापि कोनोसी कारणरू आमे सही व्यक्तिंक सहित संपर्क छिन्न करबाकू किंबा बंधुताकू शेष करबाकू असमर्थ हेउ। वास्तवता अस्वीकार्य, तथापि आमे एहाकू संपूर्ण भावरे ग्रहण करबाकू संघर्ष करू। तथापि जेपरि कुहा जाए, जे पर्यंत आमे सत्य को ग्रहण न करू से पर्यंत प्रकृत खुशी आम जीवन रे अपहंच रहिबो। एवं बंधुगण, सर्वदा यह मन रखंतु, निजको अन्य मानक कथा किंबा मतामत द्वारा केबे प्रभावित हेबाकू दियो नाही। सर्वदा निज इच्छा रे जीवन बंच। जे निज शक्ति रे जीवन बंचे से केबे भी स्रोत मध्य रे फसी रहिबो नाही। यह सेपरि काम करे आपणकर अगणित संपर्कीय एवं बंधु थाई पारंती, तथापि जीवन को आग को नेबा पाई आपनको सर्वदा निज शक्ति उपरे निर्भर करबाको पड़िबो। दुनिया सेमानंको अनुसरण करे जो माने निज गोड़रे ठिया हुअंती। विपरीत रे जो माने केवल अन्य को एक उपाय भाବରେ व्यवहार करती, अन्य कहा कांधरो गुली चलाई निरंतर लोकंको उपरे निर्भर करिबा पाई खोजिबारे सेमानंकर जीवन बिता